ওম বিড়লা ভার্সেস ওম বিড়লা, এইরকম একটা পরিস্থিতি এই মুহূর্তে সংসদে চলছে। তার কারণ ওম বিড়লা সবসময় স্পিকার হিসেবে একরকম ব্যবহার করেন না। তিনি যখন ডান দিকে তাকান তখন তিনি হাসি মুখে বিগলিত বদনে একদম তাকিয়ে থাকেন, কিন্তু যখন তিনি বাঁদিকে তাকান তখন সম্পূর্ণ থমথমে মুখে এবং রীতিমতন বিরক্তি নিয়ে তাকান। এই বিষয়টাই এই মুহূর্তে এতটা গুরুতর হয়ে উঠেছে। আপনারা দেখেছেন কয়েকদিন আগে আমরা আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম যে সম্পূর্ণ ওম বিড়লা তার যে পদে থাকা, তার যে ব্যবহার, সেটাকে নিয়ে নো কনফিডেন্স মোশন পর্যন্ত এনেছিল বিরোধীরা এবং সেটাকে নিয়ে ভোট পর্যন্ত হয়। তো সম্পূর্ণ বিষয়টার পরেও ওম বিড়লা আছেন ওম বিড়লাতেই। তার কারণ আপনাদেরকে জানাই, এই মুহূর্তে ওম বিড়লা একই সময় যখন অমিত শাহ বক্তব্য রাখছেন, অমিত শাহ বক্তব্য রাখছেন শুধু তাই নয়, অমিত শাহ বলতে বলতে তুই তোকারি করছেন এবং শুধু তাই নয়, গৌরব গগৈকে তেরা পার্টি কা নেতা বলছেন। গৌরব গগৈকে বলছেন আপাতত তুমি বসো, 4 তারিখ তোমার রেজাল্ট বেরোবে, তুমি এখন কিচ্ছু বলবে না, যেহেতু আসামের রেজাল্ট বেরোবে 4 তারিখ এবং বিজেপি অবশ্যই ধরেই নিয়েছে তারা জিতবে। তো সেই হিসাবে সম্পূর্ণ অহংকারের ভিত্তিতে গৌরব গগৈকে এইভাবে বসিয়ে দিতে বলা হচ্ছে। এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং আপনারা শুনুন, অমিত শাহ কিন্তু এর আগেও সংসদে দাঁড়িয়ে শালা শব্দের মতন শব্দ ব্যবহার করেছেন ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এবং তখন তিনি একবারের জন্য রীতিমতন যে বকা খাওয়া বা আটকানো, ওম বিড়লাই আটকাবেন অমিত শাহকে, এরকম কোনো কথা বলেননি। অমিত শাহ শালা শব্দের ব্যবহার যেমন করেছেন, গতকাল তিনি তার বক্তব্য রাখার সময় তুই তোকারি করেছেন। এবং গতকাল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা কি দাঁড়ায় বলুন তো, অমিত শাহ কিছু বলার আগেই সম্পূর্ণভাবে তাকে বলে দেন, অর্থাৎ স্পিকারকে নির্দেশ দিয়ে দেন যে আমি যদি কিছু ফ্লোতে বলে ফেলি, কোনো অপশব্দ যদি ব্যবহার করে ফেলি, তাহলে সেটা আপনি রেকর্ড থেকে সরিয়ে দেবেন, কিন্তু বিরোধীদের কিছু বলতে দেবেন। অর্থাৎ সংসদটা আদপে চালাবে কে, স্পিকার নাকি অমিত শাহ, এটাই তো বোঝা দায় হয়ে গিয়েছে। এবং অবশ্যই আপনাদেরকে জানাই, উল্টো দিকে সামগ্রিক ঘটনাটা যখন ঘটছে তখন ওম বিড়লা তো অবশ্যই কোনোভাবেই আটকাননি অমিত শাহের বক্তব্যের সময়। তিনি অমিত শাহ একদম ডাইরেকশন দিচ্ছেন ওম বিড়লাকে যে আপনি সরিয়ে দেবেন, ওদেরকে বলতে দেবেন না। अब बैठ जाओ, हो गए भाई, तेरा नेता बोल लिया। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 शार्प क्वेश्चन पूछे। अरे बैठ जाओ गोगोई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। मान्यवर साहब, मैं इनका जवाब देता हूं, इनको बिठा दीजिए थोड़ा माइक पे प्लीज। अखिलेश जी से पूछ लेना। मान्यवर, मुझे लगता है कि आपके नसीब में यश लिखा है, एक बिल पारित हो जाएगा साहब। मान्यवर, वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाजी मैं तैयार हूं। एक सेकंड, अब नहीं होता भाई, बैठ जाओ, दूसरा भी बताता हूं। मान्यवर, 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए। 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन 26 की जनगणना का, ये झांसे में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये इसके माध्यम से अरे बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने कहा और माननीय मंत्री जी कुछ बात रख रहे हैं और हमारी तरफ से कोई बात आई है,
अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। আপনারা দেখলেন সেই মুহূর্তের ছবি। এবার আপনাদেরকে দেখাই রাহুল গান্ধী যখন বলতে ওঠেন, রাহুল গান্ধী একটা জাদুঘর, তার ছোটবেলায় একজন জাদুঘর শেষ পর্যন্ত কিভাবে এক্সপোজ হয়ে গিয়েছিলেন সেটার তুলনা করছেন তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। তখন আপনারা একবার ওম বিড়লার এক্সপ্রেশনটা দেখুন। देखिए माननीय राहुल गांधी जी, मेरी इसमें आपत्ति, मैंने ऐसी सब चीज़ें रिकॉर्ड से निकाल दी है, मेरी इसमें घोर आपत्ति है। मैं सदन के आसन से भी बोल रहा हूँ कि आप जो विधेयक है उस विधेयक पर बोलें, आप विधेयक पर बोलें, विधेयक इधर उधर नहीं बोलें। I mean, come on, I need to go also. I need to go. आप ऐसे नहीं करें। Speaker, sir. Sir, there is a central confusion in the mind of the BJP. अरे सर, कितने बार उठेंगे सर? ये सदन का बेनिफिट के लिए, सर, ये सदन का बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ, ये रूल्स में जो की वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो अनपार्लियामेंट्री है, इवन मैजिशियन रेफर टू द मिनिस्टर इज ऑल्सो अनपार्लियामेंट्री। ये रूल है और रूल्स को तो मानना पड़ेगा। मैं आपको रूल का किताब भेज देता हूँ, आप भी देख लीजिए। लिखा भी हुआ अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, ये हमने नहीं बनाया, ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन आपके समय का किताब है और आप उसको मानते नहीं है क्या? पढ़ते नहीं है। नहीं, आप एक मिनट राहुल जी, आप बैठिए, एक मिनट बैठिए, आप एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए आप। मैं कभी सदन में किसी मान्य विषय को, माननीय सदस्य चाहे किसी भी दल का हो, कभी भी मैंने आपत्ति नहीं करता, लेकिन मेरा सदन के सभी सदस्यों से आग्रह है, सब मान्य सदस्य, चाहे एक भी दल का सदस्य, वह भी सम्मानीय है। हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, आचरणपूर्ण होनी चाहिए। Speaker, sir, there is a central confusion, and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You're a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. Now, going back to my speech, Speaker, sir. As I said, the magician has been caught. प्लीज नो, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग इस सदन में नहीं करने दूंगा, चाहे सत्ता पक्ष सहमत हो। वो नहीं बोल रहे सत्ता पक्ष वाले, पर मैं उपयोग नहीं करने दूंगा। ठीक है, आप अगर नहीं मानते हैं तो मैं ऐसे शब्दों का उपयोग, ऐसी भाषा का अलाउ नहीं करूंगा। नो, आप दादा कैसी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं यहाँ पर? आप कौन सी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं? ये दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, सर्व संस्था है, इसकी भाषा संयमित होना ही चाहिए ना। এবং ওম বিড়লা জানিয়ে দেন যে কোনো মতেই তিনি এই সমস্ত শব্দ অ্যালাউ করবেন না। যে রাহুল গান্ধী কিন্তু কোনো অপশব্দ ব্যবহার করেননি, কোনো শালা তুই তো করে কিচ্ছু করেননি। তিনি একটা গল্প বলেছেন এবং গল্পের জাদুঘরের সঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রী তুলনা করেছেন। তো সেই জায়গাটার সময় আপনারা শুধু দেখুন ওম বিড়লার কিরকম মুখের এক্সপ্রেশন, এবং সম্পূর্ণ যখন অমিত শাহ বক্তব্য রাখেন বা অন্য কোনো শাসক পক্ষের নেতা বক্তব্য রাখেন,
তখন কিন্তু কোনো মতেই তার কোনো ধরনের এক্সপ্রেশন, একদম হাসি মাখা মুখ থেকে অন্য কোনো দিকে নড়ে যায় না। তো সম্পূর্ণ বিষয়গুলো এইভাবে সংঘটিত হচ্ছে এই মুহূর্তে দেশ জুড়ে। এবং অবশ্যই আপনাদেরকে যেটা বললাম যে গৌরব গগৈকে তুই তোকারি করছেন, গৌরব গগৈকে বলছেন তেরা নেতা বললি, অর্থাৎ তোর নেতা তো বলেই দিয়েছে, কেসিপি বেণুগোপাল বলেই দিয়েছে, তুই এবার বস। এই যে গৌরব গগৈকে বলা স্টাইল অমিত শাহ, সেই সম্বন্ধে কিচ্ছু বলছেন না ওম বিড়লা। আপনারা সম্পূর্ণটা দেখে আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন এবং অবশ্যই টক টু বাংলা ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। ধন্যবাদ।